اور بائبل مقدس میں موسیٰ استثنا کی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ وہ بیابان اتنا ہولناک خوفناک، وہاں پر جو سب سے بڑی پرابلم تھی، وہاں اس بیابان میں جلانے والے سانپ اور بچھو، اور وہاں پر پانی کی قلت، جب رات پڑتی ہے تو اتنا خوفناک وہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اتنا خوفناک منظر بیابان کا۔ نہ وہاں پر یہ پتا ہے کہ کہاں پر کھائی ہے، نہ یہ پتا کہاں پر دلدل ہے، نہ یہ پتا کہاں پر موت ہے، کسی کو نہیں پتا، انجان رستہ ہے۔ اور خدا اس بیابان میں اسرائیلیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بیابان میں ان کا جو سفر ہے یہ ان کے گناہ کی وجہ سے تھا۔ بیابان کا سفر 40 دن کا تھا۔ اونلی خدا نے 40 دن ٹھہرائے تھے کہ اسرائیلی یہاں سے گزر کر ملک کنعان میں جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بیابان کے اس 40 دن کے تجربہ کے سفر کو اپنے گناہ کی وجہ سے، بڑبڑاہٹ کی وجہ سے، ان کے اندر تلخی تھی، کرواہٹ تھی، بڑبڑاہٹ تھی، شکایات تھے، بار بار خدا پر، موسیٰ پر، ہارون پر شکوے کرنا، ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کا 40 دن کا سفر 40 سال میں بدل گیا۔ اب میرے عزیز، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اسرائیلیوں کو ایک فرشتہ مہیا کیا جو اس سارے سفر میں ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ خدا نے دن کو بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون انہیں مہیا کیا، جو ان کی راہبری کر رہا تھا، ان کو گائیڈ کر رہا تھا، ان کے آگے آگے چل رہا تھا، انہیں روشنی اور انہیں دھوپ مہیا کر رہا تھا۔ یہ خدا کی رہنمائی ہے۔ اب بائبل کہتی ہے کہ یہ فرعون کے بیابان میں سے گزر رہے ہیں، اور اب انہیں 1 سال ہو چلا، یہ فرعون کے بیابان میں پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی خدا کا پیغام نہیں آیا، نہ خدا نے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ اب سفر کرو، اب کوچ کرو۔ 1 سال کے بعد خدا نے موسیٰ کو کہا اب تیاری کرو، اب تمہیں ملک کنعان میں داخل ہونا ہے، اس شہر میں، اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ جب اسرائیلیوں کو خدا نے پیغام دیا اور موسیٰ نے بھی اس پیغام کو ریسیو کیا، تو موسیٰ کے ساتھ اس کے سسر کا بیٹا، برادر ان لا، اس کا سالہ جو ہے وہ بھی ہے اس کے ساتھ ہے، جس کا نام یہاں پر لکھا ہے ہوباب۔ ذرا سنیں کیا لکھا ہے یہاں پر، آیت نمبر 29۔ سو موسیٰ نے اپنے حسر رویل مدیانی کے بیٹے ہوباب سے کہا، کس سے کہا جی؟ اس کی بیوی کا بھائی ہے، سفورہ کا بھائی ہے ہوباب، اس کا جو سسر ہے یترو، یہ بھی بڑا دنا شخص تھا۔ اس نے بھی موسیٰ کو ایک مرتبہ صلاح دی تھی کہ تو اچھا نہیں کرتا کہ سارے بوجھ خود اکیلا اٹھا رہا ہے، تو اپنے میں سے کچھ لوگوں کو تیار کر جو تیرا بوجھ اٹھانے والے ہوں۔ سو موسیٰ ہوباب سے کہتا ہے ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو، کیا کہہ رہے جی ہوباب سے؟ کہتے ہیں ہم اس ملک میں جا رہے ہیں جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ سرزمین، وہاں کے گھر۔ خدا کا کلام کہتا ہے استثنا کی کتاب میں، خدا نے کہا جو شہر تم نے نہیں بنائے وہ تمہیں دوں گا، جو گھر تم نے نہیں بھرے بڑے برائے گھر تمہیں دوں گا، جو پاکستان تم نے نہیں لگائے وہ پاکستان تمہیں دوں گا، جو کھیت تم نے نہیں بوئے وہ کھیت تمہیں دوں گا۔ اس قدر برکت، اس قدر بلیسنگ سے بھرا ہوا ملک میں تجھے دوں گا۔ اب موسیٰ
خوش ہے کہ اب ہم اس اپنی میراث کو, اپنے اس ملک کو جا کر لینے والے ہیں. اب ان کا سفر ختم ہونے لگا ہے, اب ان کی آزمائش ختم ہونے لگی ہے, اب ان کا بیابان کا سفر اینڈ ہونے والا ہے, اب ان کی منزل قریب آ گئی ہے. اب خدا نے ان کو پیغام دے دیا, تیاری کرو, اب تم ملک کنعان میں داخل ہونے لگے ہو. تو موسیٰ نے اپنے بردر ان لا حباب کو کیا کہا, پھر سنیے. اس نے حباب سے کہا, ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت کیا لکھا ہے, خداوند نے ہم سے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا, سو تو بھی ساتھ چل. کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ حباب مدیانی ہے. اب سوال یہ, مدیانی کون ہے, حباب کون ہے؟ تو تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے چلوں گا. جب ابراہم کی بیوی سارا کے انتقال ہو گیا تو ابراہم نے ایک اور شادی کی اور اس کی بیوی کا نام تھا کتورا. تو کتورا میں سے 6 بیٹے پیدا ہوئے, ان 6 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مدیان. تو مدیان میں سے مدیانی نکلے ہیں, لہذا جو حباب ہے, جو مدیانی ہے, یہ بھی ابراہم کی نسل میں سے ہے, یہ بھی ابراہم کی نسل ہے, لہذا یہ لوگ بھی تو بابرکت ہے. خدا نے کہا تھا ابراہم سے, میں تیری نسل کو کیا دوں گا, برکت دوں گا. سو خدا کا بندہ, مرد خدا, عظیم گریٹ پروفٹ موسیٰ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کسے, حباب کو. تو بھی ہمارے دعوت دے رہے, حباب تو بھی ہمارے ساتھ چل, تو بھی میرے خاندان کا ایک فرد ہے, تو میری بیوی کا بھائی ہے, تو بھی ہمارے ساتھ چل. دعوت دے رہا ہے, انویٹیشن دے رہا ہے. لوگوں کو انویٹیشن دیا کریں خدا کے خاندان میں شامل ہونے کا. لوگوں کو دعوت دیں خدا کی کلیسیا میں شامل ہونے کا. لوگوں کو دعوت دیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا. غیر قوم کے لوگوں کو دیکھیے, وہ دعوتیں دے رہے ہیں, وہ دوسری قوموں کو دعوت دیتے ہیں, آئے ہماری طرف آ جائیں, آئے ہمارے مذہب کو قبول کریں. تو بھائی ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا ہے, جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے کیا دو, انویٹیشن دے لوگوں کو, دعوت دے لوگوں کو کہ وہ خدا کے پاس آئیں, کلیسیا کا حصہ بنے, توبہ کرے, مسیح کو قبول کرے. انہیں دعوت دیں کہ آپ کے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دعوت دیا کریں, لوگوں کو چرچ آنے کی دعوت دیا کریں. میں خوش ہویا جد میں نے آکھن لگے کہ آؤ, لوگوں کو دعوت دیا کریں. آئیں جی بھائی جی ہمارے ساتھ چرچ چلیں, آئیں ہمارے ساتھ آج خدا کی بندگی کریں. اپنے عزیزوں کو, اپنے ریلیٹیو کو, رشتہ داروں کو جو ابھی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, جو اپنے بستر پر لیٹے آرام کر رہے ہیں, ان کو دعوت دیا کر, آؤ ہمارے ساتھ چل. موسیٰ نے کیا کہا حباب سے, کہتا ہے تو بھی ساتھ چل, تو بھی کیا کر جی. تو آگے کیا کہتا ہے, اور ہم تیرے ساتھ کیا کریں گے, کیا کریں گے, ہاں اے نیکی جے, کسی بیمار نو لے کے وہ نیکی جے. آپ کو یاد ہے کہ مفلوج تھا ایک بندہ, تو مفلوج کو کتنے لوگ اٹھا کے لے کر آئے ہیں, تو 4 نیکی کر رہے تھے. مفلوج نہیں اٹھ سکتا, لیکن مفلوج کو 4 لوگ, اس کے 4 رشتے دار کہہ لیں, دوست کہہ لیں, محلے دار کہہ لیں, وہ 4 پہ اٹھا کر یسوع کے پاس لائے ہیں. تو یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, اٹھ اپنی 4 پہ اٹھا رہا, اپنے لوگوں کو لے نیکیاں کرو. لوکاں دے اوتے اے بڑی وڈی نیکی کسی نو خدا دے کول لے کے ہونا. ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ آتے ہیں, کوئی گال نہیں, رام کرن دے, تھکی ہے بیچاری, تھکیا دا بیچارہ. لوگوں کو پابند کریں خدا کی بندگی کے لیے, خدا کی بادشاہی کے لیے. خدا نے نوح سے کہا, نوح اپنے خاندان کو لے کر کشتی میں آ. کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ کیا کریں گے, کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے. اس نے سے جواب دیا, اچھا وہ
उसे कह रहा है कि जो वादे हमारे साथ खुदा ने किए ना वो तेरे साथ भी वादे हैं, जो नेकी खुदा हमारे साथ करेगा हम तेरे साथ करेंगे, लिहाजा हुबाब हमारे साथ चल, मत अपने मुल्क वापस जा, मत अपने शहर वापस जा, हमारे साथ चल, आगे चल, पीछे ना चल, आगे बढ़। कई लोग पीछे जा रहे हैं, बैकस्लाइड हो रहे हैं लोग, बड़े बेशुमार ईमानदार पीछे हट रहे हैं। मूसा क्या कह रहा है, कहां चल, और वो क्या कह रहा है, सुनिएगा उसने क्या कहा, उसने जवाब दिया मैं नहीं चलता। मर्दे खुदा मूसा कह रहा है हमारे साथ चल, चल मुल्क कनान में चलें, खुदा के वादे की सरजमीन में चलें, खुदा के वादों में शामिल होने को चले, चल हुबाब हमारे साथ चल, तुझे दावत देता हूं, तू भी कौम की मरास का हिस्सादार बन। कहना नहीं चलना, मैं बैठ जा रहे हैं। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। मैंने कई ईमानदार देखे वापस जा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं आगे बढ़ने से, उन्हें हम पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें थपकी मारे आगे बढ़ भाई आगे बढ़ो। हमने कई दफा चर्च में लोगों को कहा आओ मीटिंग प्रेजाइड करो, इनकार कर देते हैं, बहाना लाते मैं अगले इतवार करांगी। और मैं सोच रहा था जब इस मज़बा पर किसी को कोई बुलाहट की आवाज दी जाए और आप कोई उज़र पेश कर दे, आप बहाना पेश कर दे, इसका मतलब है चेक योर लाइफ। आपके इनकार की वजह क्या है, इसका मतलब है आपको गिल्टी फील हो रही है, आप अपने अंदर गिल्टी फील कर रहे हैं। सही बात है, अगर आपको खुदा के काम के लिए इनविटेशन दिया जाए और आपको कुछ कहा जाए आए खुदा के लिए कुछ गाएं, खुदा के लिए कुछ पेश करें, खुदा के लिए प्रेजेंट करें, एप्पा दी सामने मैं अगले इतवार करांगी। आप गौर करें ते जे तुहानू को क्लाइंट आवाज मार दे, कोई आर्डर आ जाए तुहानू, क्या ख्याल है? गौर कीजिएगा, खुदावन की बुलाहट, खुदा की आवाज। खुदा जब आपको अपने काम के लिए बुलाए और आपके पास उज़र हो, आपके पास बहाने हो, मूसा कहन दे है साडे की कर नाल चल, ते साला साहब की कहन दे ने है, की कह रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं नहीं, वजह की सुनो, कहता है मैं तुम्हारे साथ है, बल्कि मैं अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों में लौट कर जाऊंगा। मुझे मेरे रिश्तेदार याद आ रहे हैं, मुझे मेरा वतन याद आ रहा है। नहीं मर्दे खुदा मूसा, मुझे मुल्क कनान नहीं, मुझे अपने मुल्क वापस जाना है, जहां मेरे बाप दादा है, जहां मेरे अजीजो कारब है, जहां मेरा बिजनेस है, जहां मेरा कारोबार है, जहां मेरे दोस्त हैं, जहां मेरे साथी हैं, जहां मेरा घर बार है। नहीं, मुझे आगे नहीं, मुझे पीछे जाना है। और मैं कह रहा ना कहीं बैक स्लाइड हो रहे हैं, बैक जा रहे हैं, रिवर्स गियर लग गया जो कहीं पीछा। सो गौर कीजिएगा, आप आगे जा रहे हैं क्या पीछे जा रहे हैं? और पीछे जा रहे हैं तो फिर आपकी मौत है, आपकी तबाही है, आपका सवाल है, आपकी अदालत है, आपकी जजमेंट है। लेकिन अगर आगे जा रहे हैं तो वादे आपके लिए हैं, खुदा की बरकतें आपके लिए हैं, मिरास आपके लिए है, बादशाही आपके लिए है, ताज आपके लिए है, जलाल आपके लिए है, हजूरी आपके लिए, इनाम आपके लिए है। आगे बढ़िए, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले। वापसी का रास्ता नहीं है। खुदावन के साथ जब आप लोग चलते हैं ना तो वापसी की कश्तियां जल जाती हैं। एक बंदा कहता है खुदावन मुझे इजाजत दे, मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूं। यीशु कहता है जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक
उन्होंने हालते हाथ भी रखा था, इंजील का काम भी करना है, लेकिन पीछे भी याद है, पीछे भी कुछ रह गया, हालते हाथ भी रखा था। अगर जब हाल पर हाथ है, इंजील का काम है, खिदमत है, जिम्मेदारी है, और आपको पीछे भी याद आ रहा है, तो फिर याद रखिए ठोकर खाएंगे, आप गिर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और आपसे आपकी बुलाहट, आपकी खिदमत, आपकी मिनिस्ट्री छीन लेगा खुदा। हालते हाथ रख के पीछे नहीं। उसे क्या याद आ रहा है? नहीं। मर्दे खुदा की कह रहा है नहीं। खुदावन ने ऑफर दी, एक बंदा यीशु मसीह के पास है, दौड़ता आया, वहां पर लिखा है दौड़ता आया, और यीशु के आगे गिर गया। कहता है उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु मसीह कहता है जा हुक्मों पर अमल कर। कहता है मैं लड़कपन से हुक्मों पर अमल करता हूं, मैं माँ बाप की इज्जत करता हूं, ज़िना नहीं करता, चोरी नहीं करता। यीशु कहता है एक बात की तुझ में कमी है, अपना सारा कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। लिखा बड़ा उदास होया, गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होने के नाते आज बताने लगा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी खिदमत, दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी जॉब, दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी जो है, ये दुनिया की नहीं है, इंसान की नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा एजाज खुदावन की खिदमत है, इंजील की खिदमत है, खुदा का खादिम होना है, खुदा का काम करना है। ये दुनिया की सबसे बाबरकत और एजाज की खिदमत है। अगर खुदा ने आपको चुना है अपने काम के लिए, शुक्र करे, उसने आपको चुना है। कई लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं, चल हमारे साथ चल, खुदा के वादे हमारे साथ किए गए हैं, चल हमारे साथ चल। ये अंदर नहीं, मैं कहां जाऊंगा? मैं अपनी पुरानी जिंदगी में जाऊंगा, मैं पुराने दोस्तों में जाऊंगा, मैं पुरानी सहेलियों में जाऊंगा, मैं पुरानी फेलोशिप में जाऊंगा, मैं पुराने अपने मोहल्लेदारों में जाऊंगा। मूसा कह रहा है हमारे साथ चल, ए तू मेरी बीवी दा भरा है, तू मेरे सौरे दा पुत्र है, नाल चल। अच्छा, अगर आप गुज़ात की किताब पढ़े ना, ए नाल गया सजे, फिर इस वक्त तो इनकार कर दिया ना, लेकिन गुज़ात की किताब में लिखा है इसकी औलाद मुल्क कनान में बसी थी। ए बात जो समझ आ गई कि मैं की कहन दिया, पछताया, समझ आ गई। आगे सुने क्या लिखा है, मूसा की कहता है मैं बड़ा हैरान हूं कि यार मर्दे खुदा मूसा एक बंदे के पीछे पड़ गया, और वो कौन है? हुबाब। तब मूसा ने कहा हमको छोड़ मत। ओ है? कौन कह रहे हैं? मर्दे खुदा मूसा उसके पीछे पड़ गया, हमें मत छोड़। वो वापस जाना चाह रहा है, वो कहता है मुझे अपने मुल्क वापस, कहता नहीं मत छोड़ हमें। मूसा जानता था हुबाब के पास कोई क्वालिटी है, मूसा जानता था कि हुबाब में कोई उसका टैलेंट है, उसकी खूबी है। वो जानता है हुबाब बड़ा खास बंदा है, बड़ा अहम बंदा है, टैलेंटेड बंदा है, इसके पास खूबी है, खासियत है, नेमत है, बरकत है। जानता था वो। हुबाब ऐरा गहरा बंदा नहीं जे, आई क्यों भाई ने सारे क्यों नहीं छड़न दे? एक क्वालिटी वाले बंदे ने। कई लोग कहता कख नहीं आया, खुदा को पता है क्या क्वालिटी है। ये भी नहीं भाई कुर्सियां दे सामने, क्यों नहीं एल्डर साहब? ये भी थोड़े भाई ने, मत छोड़, है ना? है जी, किया रहा कितने क्रिस्टन टाउन तो आसफ रेहान साहब आउंडे ने, है जी, कितने हाजीपुर कैसर साहब आ रहे ने, कितने दाऊद नगर तो पादी सैमल, कितों आउंडे ने। ओ हमें मत छोड़,
तस्लीम कर रहा है मूसा हुबाब की क्वालिटी को, तस्लीम कर रहा है, इकरार कर रहा है, कहता है हुबाब तू आम बंदा नहीं है। हमें अच्छा बंदा पूछे मूसा ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ, खुदा ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, खुदा ਇਹਨੂੰ सब कुछ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, खुदा रहनुमाई भी करता पे, लेकिन की आंदा है, कहता है हमको छोड़ मत, क्योंकि ये तुझको मालूम है कि हमको बियाबान में किस तरह, क्या लिखा है, सन होना चाहिए। आंदा है सन ना छड़, क्यों ना छड़, आंदा तो बंदा कामद है, तेरे पास बड़ी खास क्वालिटी है, तेरे पास बड़ी खास नेमत है, तेरे पास टैलेंट है, तेरे पास खूबी है, तेरे पास हुनर है, तेरे पास तू तजर्बाकार है और तू बड़ा समझ बूझ वाला बंदा है, तेरे पास अकल है, हिकमत है, दनाई है, टैलेंट है, खूबी है, नेमत है, बरकत है, तू आम बंदा नहीं है। लिहाजा हुबाब मैं तेनू नहीं हो जान देना। की खूबी है, पढ़िए, क्योंकि तुझको मालूम है कि हमको बियाबान में किस तरह है मजन, सो तू हमारे लिए, सारे बोलिए, आंखों का काम देगा, तू हमारे लिए आंखों का काम देगा। बोलिए हुबाब की आंखें, हुबाब की आंखें, हुबाब की आंखें, हुबाब की आंखें, नाल देनो बोलो त्रैवरी, हुबाब की आंखें, हुबाब की आंखें, हुबाब की आंखें। मर्दे खुदा मूसा हुबाब की क्वालिटी से वाकिफ है, कहता है हुबाब बेशक खुदा हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन हुबाब खुदा के साथ साथ हमें तेरी भी रहनुमाई चाहिए, क्योंकि तू बियाबान में हमारी आंखें बन के काम करता है। तुझे मालूम है कहां पर खाई है, तुझे मालूम है कहां पर जानवरों के लिए चारा है, कहां घास है, तू जानता है कहां पर पानी के चश्मे हैं, तू जानता है दुश्मन के हैमे कहां, तू जानता है कहां पर सांप और बिच्छू है, तू तू जानता है बियाबान को, तुझे बियाबान का एक एक रास्ता मालूम है, तू बियाबान का सहराई शेख है। हम चंद दिन पहले नारायण कगान में फैमिली गए हुए थे, फर्स्ट टाइम ही गए हैं, सा नहीं पता कख भी, लेकिन एक शख्स सियालकोट से गोपी शख्स हमारे साथ था, उसने पूरा रास्ता मुझे बताया, पास साहब यहाँ ये पहाड़ी है, यहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा, यहाँ चाय अच्छी मिलेगी, यहाँ पर जो है वो आबशारे हैं, यहाँ पर जो है ये ऊंचाई है, यहाँ पर ये गहराई है, यहाँ पर यहाँ आपने यहाँ से बचना है, यहाँ से आपने बचना है। उसने पूरा सफर हमारी आंखें बनकर काम किया है। आंखों का मतलब क्या है? जो चीज आप नहीं देख सकते दूसरा आपको दिखाए कि भाई यहां पर ऐसे चलना है। मूसा की आंदानो तू हमारे लिए, तू हमें बताएगा बियाबान में बिच्छू कहां पर है, तू हमें बताएगा बियाबान में जलाने वाले सांप कहां है, तू हमें बताएगा कहां पर पीने वाला पानी है, तू हमें बताएगा कहां पर घास है, हमें बताएगा कहां शिकारी फंदे लगे हैं, हमें बताएगा कहां पर खाई है, कहां पर खतरा है, कहां पर मौत है, कहां पर जिंदगी है। तू हमें बताएगा, तू हमारी आंखों का काम देगा। और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात जरूर होगी कि जो नेकी खुदा हमसे करे, क्या लिखा है, कलीसिया भी बियाबान के सफर में से गुजर रही है। ये इस्राएल कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कलीसिया भी मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम में से गुजरती है। उसे नहीं पता कब कौन सी आजमाइश आ जाए, कब कौन सी मुसीबत आ जाए। वो नहीं जानता कहां पर मौत है, कहां पर तबाही है, कहां पर बर्बादी है, कहां से मैं गिर जाऊंगा, कहां से भटक जाऊंगा, कहां से मैं पकड़ जाऊंगा। लेकिन अगर आपकी
کی زندگی میں حباب ہو تو وہ آپ کے لیے آنکھوں کا کام کرے گا. آپ کی لائف میں ایسے حباب ہونے چاہیے جو آپ کو خطرات سے آگاہ کریں. ایڈے وڈے نبی نے حباب نو کیا کہ تو ہمارے لیے کیا کرے گا. اب مجھے بتائیے اتنا بڑا نبی ہے لیکن وہ محتاج ہے حباب کا. ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے. سمجھیے گا, مت اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھیے, مت اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جو نہیں جاؤں گا تو کام نہیں ہوئے گا. ہم محتاج ایک دوسرے کے. یسوع نے کہا بدن میں مختلف اعضاء ہیں. آنکھ ہاتھ کی محتاج ہے, کان زبان کا محتاج ہے, پاؤں آنکھ کا محتاج ہے. ہم باڈی کے ایک دوسرے کے محتاج ہیں. سنیے, اگر آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو کدی محتاج ہے؟ ارے اور اگر مجھے وہاں جانا ہو اور وہاں سے مجھے کچھ لے کے کھانا ہو تو میرا منہ کس کا محتاج ہے؟ ہے نا, ایک دوسرے بغیر ٹورنا مشکل ہے. کیا آپ کی لائف میں ایسے تجربہ کار, صلاح کار, مددگار, تربیت یافتہ, ہنرمند, ماہر, حکمت سے بھرے, زمانہ شناس, روحانی سمجھ بوجھ والے حباب آپ کی لائف میں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ اندھے ہیں, بھٹک جائیں گے, گر جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, بیک سلائڈ ہو جائیں گے آپ. لیکن ہمیں اپنی لائف میں, اپنی کلیسیا میں حباب چاہیے. ہمارے ساتھ چل حباب, تو بیابان میں ہمارے لیے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو ہمیں پریشانی میں سنبھالے گا, ہمیں ہماری منزل پر پہنچانے میں ہماری مدد کرے گا, ہمیں خطرات سے آگاہ کرے گا. اگر ہم کہیں غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہمیں صحیح ٹریک پہ واپس لے آئے گا. حباب ہم تیرے محتاج ہیں, پلیز ہماری مدد کر, ہمارے ساتھ چل, ہماری رہنمائی کر, ہمیں گائیڈ کر, ہمارا مشیر بن جا, ساڈے نال چل. اسی کئی دفعہ اپنی زندگی چو حباب نو کٹ چھڑنے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت کسی حباب کی بھی, اسی آپ ہی بڑے ہیں. لیکن یہی یاد رکھیے گا, مبارک ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں حباب ہیں. مبارک وہ لوگ ہیں جو آپ کو خطروں سے آگاہ کریں گے. اگر آپ کی لائف میں کوئی تجربہ کار, بوڑھا, سیانا, ہنرمند, تجربہ والا بندہ, خادم, یا آپ کا منٹور, یا آپ کا استاد, یا آپ کا باپ, یا آپ کی ماں, یا آپ کا استاد ہے, تو وہ آپ کو بر وقت آگاہی دے گا. ذرا غور کیجئے گا, نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر ذرا نکالیے میرے ساتھ رسولوں کے اعمال, ذرا نکالیے رسولوں کے اعمال, اس کا 8واں باب, اور ایک خبشی خوجہ ہے جو وزیر خزانہ ہے. آیت نمبر 6. پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے. خداوند کا فرشتہ کسے بھیج رہا ہے, کسے کہہ رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں جان رہا؟ چلے آگے پڑھیے. فلپس سے کہا کیا کر, یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. آگے وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا. وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ملک کندہ کا ایک وزیر. سنو, اور اس کے سنیے, یہ بندہ عام نہیں ہے, یہ خوجہ ناچنے والا نہیں ہے, یہ خوجہ فنکشنوں پر ناچنے والا نہیں ہے. نہیں, یہ وزیر خزانہ ہے, گورنمنٹ کا بندہ ہے, خوجہ ہے لیکن وزیر ہے. واہ, خوجہ
ते नाल वाह ढोलकियां वाला नहीं जे है, पढ़ा लिखा दना शख्स है। अच्छा जो वजीर बंदा है बताइए अनपढ़ होएगा बंदा है, पढ़ा लिखा, तजर्बाकार, ज़हीन, अक्लमंद, हिसाब रखने वाला, इसके पास कैलकुलेशन का सारा मैथमेटिक का हिसाब इसके पास है। ये बंदा आम नहीं है, एजुकेटेड है। और ये वापस जा रहा है आगे, और सारे खजाने का मुख्तार था। यरूशलेम लो हाँ भाई और खजाने का की है मुख्तार है की है जी, मालिक किदा खजाने का। फकड़ फुकड़ नहीं जे, ए वेला वाला नहीं जे, है वधाइयां वाला नहीं जे, है काका चौक के वधाइयां दे ए ओला नहीं जे खोजा वधाइयां वाला। ए खजाने दा की है मालिक मुख्तार खजाना दे कोले अशरफियां सोना चांदी मालिक है ये बंदा। भाई क्या बात है भाई खोजा साहब। और आपको बताना चाहता हूं ये खोजा पहला शख्स है जो इथियोपिया का बिशप बन गया था। पहले की सी वजीर, जो मसीह चाहे थे की बन गया है जी कि कौन खोजा की बन गया इथियोपिया का। आगे पढ़े क्या लिखे जल्दी से जी। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफा यसाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। वो मोबाइल पर गेमें खेलता हुआ जा रहा था जिवें साडा आजकल शौक है ना। वो सफर में बैठा हुआ था और फेसबुक देखता जा रहा था। ऐ लिखा है जी सफर से की करन दे ये साया। क्या बात है या खोजा यार, क्या बात है यार। की सबक देन दिया साडी नस्लां नूं कि सफर च भी बाइबल पढ़ लिया करो, नाल खड़िया करो, बाइबल नूं रीड करया करो। उड़दे मोबाइल दा स्यापा तुहानूं पै जांदा है, अखां नहीं तुहाडी खुलदियां ते नाल ही फड़ लेंदे मोबाइल को। बाइबल ही पढ़ लिया करो कदी कदी। धियो भैनों पुत्रों को बाइबल भी खोल लिया करो कदी कदी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये साया नबी का सहीफा पढ़ता हुआ वापस जा रहा वापस जा रहा गे। रूह ने फिलिप्पस से कहा प्रेज द लॉर्ड। एक बंदा सफर में बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था, लेकिन क्या बात है जब खोजा बाइबल पढ़ रहा था खुदा का रूह से देख रहा था। क्या बात है खुदा का रूह उससे मोबाइल देखते नहीं बाइबल पढ़ते हुए देख रहा था। जब आज का ईमानदार बाइबल खोल के पढ़ता है खुदा की नजर उस बेटी पर होती है। मैं सब नूं वॉच करना हुंदा। कई धीआं इंज हाथ लमकांदियां हुंदियां जे गिरजे, मेकअप करना नहीं भुलदियां, मोबाइल लिया नहीं भुलदी, लेकिन बाइबल लियाना भुल जांदियां ने। कई बंदे वेखे जे बाइबल ओ मैं किहड़ी सुनानी है, मैं इंज सुन लांगा। बाइबल अपने साथ लाया करे। हालेलुया। बाइबल जो तो नहीं पढ़ सकते उनको छोड़िए, कोई बात, आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन पढ़ सकता दसो मनु अज, सही दसियो अज थोड़ी मेहरबानी है। कौन कौन बाइबल पढ़ सकता है? प्लीज अपनी बाइबल नाल लेके आया करो। अच्छा लगेगा खुदावन नूं भी कि मेरे बच्चे मेरे घर किंज आउंदे ने। खोजा यसाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा, क्या कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। एक अन्ना जान दे है, उसकी आंखें बन जा। एक अंधा जा रहा है, नहीं जानता, पढ़ रहा है, जानता नहीं, वाकफ नहीं जानता लिखा क्या है, बस पढ़न दे है। सिर्फ बाइबल पढ़ देना रवो, उन्होंने सीखने की कोशिश भी करो।
कहा रथ के क्या होले 7 बस फिलिपस ने उस तरफ दौड़कर, और लो हाँ फिलिपस की लिखा है, उस तरफ लगता ने दौड़ को कर। चला चला लगेगा क्या, दौड़ता पे, लेकिन दौड़ किस तरफ, और किसने इसको कहा, रूह ने कहा। फिलिपस दौड़कर, क्या लिखा है, उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। बोलिए बोलिए जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। बोलिए। मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, मैं सुबह 11 बजे बाइबल पढ़ने के लिए बैठा, रात के 10:30 बज गए। अन्ना को मजा, अन्ने को एनर्जी, अन्नी को ताकत मिली, और मैं नोट किया थे 11:30 घंटे किन्ने एनर्जी मिली मुझे पढ़ के, थकया नहीं मैं। ये देखो नहीं यही थकने हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते नाल ही 2 आयता पढ़ के और डिगी है परे, और डिगी तौन, और डिगी तौन, और डिग पई है। रसूल कहते हैं जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। अगो क्यों नहीं किया, उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है, क्यों कर हो सकता है, जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। जब तक कोई हुबाब ना आए, जब तक कोई मेरी आंखें ना बने, जो पढ़ता है समझता भी है। उन्हें इकरार किया, ओ नहीं नहीं मैं आप पढ़ा लिखा, मैं वजीर हाँ, मनो तू हाँ की समझाना। अच्छा मैंने ना कई दफा लोगों से बड़ा पूछा है, नौजवान लड़कों से, पता क्या कहते हैं, नहीं साडा उस्ताद ते पाक रूह है, ते पाक रूह ने फरमाया, उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा, और बाज को उस्ताद बना के, और उस्ताद साडा पाक रूह ही जे, लेकिन पाक रूह ने नीचे उस्ताद रखे हुए हैं। आजकल दा पादरी आजकल कहता ओ पाज मैं एवं पूछा, ते फिर एवं गलत मलत मनादी करके वो चाहते ने, उथों यूट्यूब तो ओदा को फड़ लिया, ओदा को फड़ लिया, ओदा फड़ लिया। भाई अपना कलाम सुना तू, जो तेरे को है वो ना सुना। आपके अंदर को रेवलेशन उसको पेश करें, आपके पास क्या है, कि आपके पास को रेवलेशन है, आपके पास को हिकमत है। अपनी लाइफ में हुबाब को मिस मत करें। आपके इर्द गिर्द जो तजर्बाकार लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, तजर्बेकार है, उनको अपनी लाइफ में रखिए, वो आपको बताएंगे आगे खतरा है। तस्लीम ही नहीं करते सीधे आजकल दे किसे अच्छे, जो आप ही बड़े पढ़े लिखे बंदे, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जब आप किसी के टैलेंट को तस्लीम नहीं करते, जब आपके अंदर अना होती है, आपके अंदर तकब्बर होता है। लेकिन क्या बात है, मैं ना एडा हलीम बंदा, वो एक छोटे जे बंदे हुबाब नूं कहन दिया हमारे साथ चल, तू बियाबान में हमारे लिए क्या करेगा। तो सुनिए, जब तक कोई मुझे, क्या लिखा है, हदायत ना करे, हदायत ना करे, मैं क्यों कर समझ सकता हूं। आपने उस्तादा दी, और लिखा हुआ कलाम में, तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में क्या करे, शरीक करे। किदे च आपकी जिंदगी में हुबाब है तो शुक्र करे, जे अखा नहीं ना तुहाड़ियां है ते अखा वाला को लब लो। आपको याद होगा एक बंदा था, बड़ा नेक था, बड़ा खुदा परस्त था, वो भी इसी किताब में लिखा है, उसका नाम है करनीलियस। कौन है, और करनीलियस को रोया में कौन मिला, फरिश्ता। फरिश्ता ने क्या कहा, किसे बुला के ला, बोलो बोलो किन्हों बुला के लिया। हेलो, कितनी रिस्पेक्ट दे रहा फरिश्ता, कहता आया आप है, कहता लेकिन मेरे को जिम्मेदार नहीं, जो
पतरस कहेगा ये उसी का काम है, मैं आया हूं तुझे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अपने घर में पतरस को बुला के ला। कलाम में लिखा है जो खादम कलाम पर मेहनत करते हैं दो चंद इज्जत के केड़े खादम जो कलाम पर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। पतरस को अपने कहां पर बुला ले, उधर से पतरस से भी कहा तैयारी कर, नीचे 3 लोग तुझे बुलाने के लिए आगे हैं। यहां पर लिखा हुआ है 10वां बाब आयत नंबर 23 से, और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई के साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए, आयत नंबर 24, और करनीलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। हाँ जी, उनकी राह देख रहा था। दिली दोस्तों को और रिश्तेदारों को जमा करके किसकी राह देख रहा था? ईवे खंडिया नदी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो उसे कहा, की लिखे तो ऐसा हुआ कि करनीलियस ने उसका इस्तकबाल किया। लो जी, आयत मुझे बड़ी मजेदार लगती थी। पतरस अंदर आने लगा और करनीलियस खलो जो बाप क्या कर रहा है, उसका इस्तकबाल की कर रहे हैं, किदा कुड़मा दा किन्ना दा किदा इस्तकबाल हो रहा है। पतरस खलो जो कुड़ा मारे ने तेल सोटे कड्डो शुक्रगुजारी है साड़ी कलीसिया कई ऐसे लोग ने वो इंज कर भाई सब खलो जो तेल चोंदे जे, चलो उनको अच्छा लग रहा है कि यार खुदा का खादम नहीं आता, खुदा आता है, खुदा आता है। पतरस का इस्तकबाल किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है, जी आया नो। मुझे किसी खानदान से पता चला कि उन्होंने खादमों के लिए घर में अलग बर्तन रखे हुए हैं। वो बर्तन सिर्फ उन्होंने रखे कि खादमों के, जब भी कोई खादम आएगा, पादरी आएगा, कोई भी खादम, एक बर्तन उन वास्ते ने ये डेडिकेट कर दिए कि भाई ये बर्तन किसी के लिए नहीं। जब भी कोई खादम, कोई लीडर, कोई पादरी, कोई बिशप आएगा, इसमें पानी और खाना हम उनको देंगे। ऑनर है, इज्जत है। ऐसे हुबाब की इज्जत किया करें, ऐसी आंखें जो आपको रास्ता दिखाती हैं, रहनुमाई करती हैं, सलाह देती हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, ऐसे जमाना शनास खादमों को ऑनर दीजिए। अक्लमंद खादम, अक्लमंद ऑनर आपको मिलना आपकी लाइफ में। और कलाम में लिखा है पतरस ने जब कलाम किया और वो कलाम कर रहा था तो लिखा है वो सारा गाना रूहुल कुद्स से भर गया। आपकी लाइफ में नातन नबी होना चाहिए। अच्छा, दाऊद हर बंदा बनता जे, क्या नातन है जो आपको बताएगा तूने यहां पर गलती की है, तूने यहां पर बगाने की बीवी ली है? ऐसे नातन आपकी लाइफ में होने चाहिए। अगर आप दाऊद बनना चाहते हैं तो कहिए खुदा मुझे नातन भी दे जो मेरी आंखें बन के काम करे। हालेलुया। समसून अंधा हो गया था, छोटा सा लड़का था, उसे सतून के पास ले गया। बरतरमाई अंधा था, पुकार रहा इब्ने दाऊद पर रहम कर, उसके शागिर्द उसको यीशु के पास लाए। आइए ऐसी आंखों को अपनी लाइफ से मिस मत होने दें। कोल रखो अहंदिया अखा, आइंदे हुबाब अपनी लाइफ में पास रखिए, और जो नेमतें आपको खुदा देता है उन नेमतों का शुक्र कीजिए। खुदा का कलाम बयान करता है, आपको पता है नहरामा में 3 खत हैं, एक है तीतुस का, एक है फिलमोन का और एक है तिमोथियस का। ये तीनों कौन थे? हाँ जी, इन्हां दी अखा कौन सी तो पता है? पलूस रसूल था। पलूस इनका लीडर है, पलूस इनका क्या है जी?
استاد ہے اور وہ ان کی آنکھیں بن کے ان کی رہنمائی کرتا ہے. آئیے میرے عزیز پیارے بھائیوں, خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں برکت دے اور خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں ایسے لیڈروں کی عزت کرنا سیکھے. اور آخری حوالہ پڑھ کے دعا کریں گے, 2 تموتھیوس پہلا باب, ذرا نکالیے گا 2 تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 6 آیت پڑھو کی لکھا ہے. جلدی سے پڑھیے, دعا کریں اس کے بعد. اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں. سنیے, پلوس اپنے شاگرد سے کہتا ہے, فرزند سے کہتا ہے, اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں. کچھ یاد دلانے لگا ہے, بھول گیا سی تموتھیوس, اور وہ کیا یاد دلا رہا ہے سنیے, کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے. خدا کی اس نعمت کو چمکا دے آگے, جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل, جو میرے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے حاصل ہوئی ہے. اچھا اب غور کریں تو تھوڑے سے گل چھڑ لگا, کیا نعمت ہے آپ کے پاس؟ منہ تے بڑے چمکانے آئی بھی سارے, ان نعمتاں چمکاؤ. آپ کے پاس بروہیں نکالنے کی نعمت ہے, آپ کے پاس دعا کی نعمت ہے, پریچنگ کی نعمت ہے, پروزائڈنگ کی نعمت ہے, گانے کی نعمت ہے, اچھا انتظام کرنے کی نعمت ہے. آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے انہوں چمکاؤ. پلوس کہتا ہے میرے ہاتھ رکھنے سے جو نعمت ملی ہے, اسی کئی دفعہ نعمتاں نوں دبا چھڑیاں جے, دبا چھڑیاں نعمتاں آسان نعمتاں دبا چھڑیاں نے, توڑے دبا چھڑے نے. خدا دا بندہ پلوس کیا کہتا ہے, پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور آیت نمبر 13 کیا لکھا ہے سنیے, اس نعمت سے غافل نہ رہ. ہاں جی, پہلا تموتھیوس 4 باب 14ویں آیت کیا لکھا ہے, سارے بولیے, اس نعمت سے غافل نہ رہ. نال دن بھی کہو, اس نعمت سے غافل نہ رہ. پھر بولو, اس نعمت سے غافل نہ رہ. اس نعمت کو چمکا دے. اس نعمت سے غافل, اس نعمت سے غافل, اس نعمت سے غافل, اس نعمت سے غافل. اس نعمت کو کیا کر, چمکا دے. کی کر, کیا کر, اوپر زنگ لگ گیا ہے اسے کیا کر. تو آؤ آج اپنا غور کریو, کی نعمتاں تواڈے کول نے, کی نعمتاں تواڈے کول نے. آپ کے پاس کیا نعمت ہے, اس نعمت کو خدا کے لیے استعمال کریں. آپ کے پاس, ہماری بچی ہے عطیہ, اس کے پاس نعمت ہے, اور کیا نعمت ہے, ٹیلنٹ. اس کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, وہ ہر ایسٹر تے کرسمس تے کوئی نوی ڈیکوریشن کر دی ہے, تحویل, اور پیسے بھی نہیں ساڈے کو مانگ دیا, اپنے کو پیسے لا لو کے نا تو ڈیکوریشن کر دے گی چرچ کو. نہ ہم نے کبھی اس کو کہا, نہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی, نہ ہم نے اسے کچھ کہا, اپنے آپ ہی مدر ڈے تے بھی آ جاندی ہے. او کام مزہ تے ہے نا, تسی اپنے آپ کام کرو. جے تانوں کہہ کے کام کرایا تے کاہدا کام کرایا. ہاں جی میری گل سمجھے میں کی کہہ, جے کہہ کے کام کرایا تے کاہدا کام کرایا. لیکن خدا خوشی سے اپنی خدمت دیں, خوشی سے اپنا پیش کریں, خوشی سے اپنی محبتوں کو پیش کریں. اے پسند جے خدا نو. ہم نے نہیں کہا روبن بھائی سے, ہم نے نہیں کہا سہیل سے, ہم نے نہیں کہا ساحل سے, ہم نے نہیں کہا نیچے والے بھائی کامرن سے, ہم نے نہیں کہا ایلڈر عامر سے, ہم نے نہیں کہا پترس سے کہ بھائی نیچے کھڑے ہو کے سیکیورٹی کرو. نہ سلمون سے کہا, نہ ہم نے یشوع سے کہا, ہم نے نہیں کہا. مزہ تے تادے نا, آہا نہیں کیا بریکن صاحب ساؤنڈ تے آپریٹ کرو. تو کیا ہے, کیوں کیسے کر رہے ہو, خوشی نہ کرن دیو نا. مزہ تے جڑا خوشی نہ کر لے تے جے تانوں کہہ کے کرایا جائے تو کاہدا کام ہے, کادی خدمت ہے.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਸਾਹਿਬ कि सुबह आके कि पौड़ियां साफ करो, फिर गली साफ करो, फिर ये करो, आके क्या अमर साहब ने कुर्सियां ला के 60 आ जाओ। खिदमत वो जो खुशी से दी जाए। मेरा यीशु साडा गंद धो सकता है, जे मेरा यीशु साडे गुनाह दी गंदगी धो सकता है तो असीं उहदे घर नूं क्यों नहीं धो सकते? हाँ जी, हाँ जी। रिस्पेक्ट करो खुदा दे घर दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप खुदा की आंखों को मत अपनी लाइफ से मिस होने दे। ते आज एक अपने अपना सवाल करो, तुहाडियां अखां कौन ने? कौन है जो आपको इस्लाह देता है, आपकी तरबियत करता है, आपको अच्छे मशवरे देता है? कौन है वो जो आपके लिए मुश्किलों में आपके साथ खड़ा हो जाता है? कौन है जिसकी काउंसलिंग से आपको एनर्जी मिलती है? कौन है जो खतरात में, आजमाइशों में, बीमारियों में, दुखों में आपको साथ खड़ा होकर आपकी एनर्जी बनता है? ओनू कदी भी जिंदगी चो जान ना दो। मूसा ने की क्या? तू हमारे, बोलो, तू हमारे, वो नाल दे नु कहो तू साडे नाल चल।